Puji syukur alhamdulillah, malam Sayyidul Ayam yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke majelis yang mulia ini dalam rangka berzikir bersama, mendoakan daripada orang-orang tua kita yang telah berkurang rahmatullah, juga orang-orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah berkurang rahmatullah diampunkan segala dosa-dosanya, amin. Diterima segala amal ibadahnya, dijadikan kuburan yang menjadi makam Allah mulia dari jannah. Dan juga untuk orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesadaran zahir dan batin, Allah berkahkan kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Sahabat Rasul, semoga senantiasa tercurahkan ibadah junjungan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, sahabat, tabi'in dan pada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamat nanti. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua hadir malam ini, khusus keluarga besar majelis malam Jumat, telah mendapat syafaat ujung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama berdoa, berzikir, bertawasul, membaca surat Al-Yasin, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak, marilah kita berzikir dengan hikmat, dengan khusyuk, agar kiranya zikir-zikir yang kita baca mengantarkan kita kepada mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat kita Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah majelis malam kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk itu sebagaimana biasa acara akan diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan tawassul yang akan dipimpin langsung oleh Bunda Ambang Bapak Kiai Iskandar. Kemudian untuk pembacaan surat Al-Wasil insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Zuban, dan untuk pembacaan tahlil tahmidnya insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Sodikin, dan acara akan ditutup dengan doa. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan Allah jadikan anak-anak kita semua menjadi anak soleh dan solehah yang berbakti kepada orang tua, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Alhamdulillah wa antum solehah wa yahdikum Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahum al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah amma ba'du. Para jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca surat Yasin, mari kita bersama-sama bertawasul pada para anbiya wal mursalin, khusus pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa kita, munajat kita, hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama beristighfar, bersahadat dan bersolawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli
على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا إمام المجاهدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أولياء الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا خليل الله. السلام عليك يا رجال الله. بالبيت تعالى بشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سيد لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسبحان لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ونخص إلى حضرة قطب ربني والأرض والعالمين سمداني سلطان الأولياء وتاج الأسبياء سيدنا سيد بن عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وسمى حضرتي سيد حسن الثاني وسمى حضرتي إبراهيم البشري وسمى حضرتي إمام رافعي وسمى إلى حضرتي إمام الشافعي وسمى حضرتي إمام مالك وسمى حضرتي إمام الحنفي وسمى حضرتي إمام حنبلي وسمى حضرتي إمام نووي عبد المسيح وأنصارهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم لأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأشرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة. نسألك البراءة والكرامة والشرف والعزة سيد لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسمى حضرتي أولياء من المشرق والمغرب ونصوص إلى حضرتي وليسوا وسمى حضرتي خصوصا سلطان حسن بن بدر وسمى حضرتي سلطان مولانا يوسف بن مسعود بن بدر وسمى حضرتي سلطان مولانا محمد بن مسعود بن بدر وسمى حضرتي Syekh Muslim Catur وسمى حضرتي Syekh Asnawi Syahrin وسمى حضرتي Syekh Salih bin Musadri وسمى حضرتي Imam Nawawi Tanara وسمى حضرتي Syekh Abdul Fattah Karawa وسمى حضرتي Syekh Karawa وسمى حضرتي وسمى حضرتي Syekh Abdul Jahan وسمى حضرتي Syekh Al-Sidi bin Harman وسمى حضرتي Syekh Abdul Jahan وسمى حضرتي Manan Cakra Balagal Jabal وسمى حضرتي Sunan Ahmad وسمى حضرتي Abdul Halim Fatah وسمى حضرتي Tipat Umis وسمى حضرتي جميع أولياء وكبرة Indonesia وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم سلمنا ولكم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Allah, jagalah mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, berikanlah kemudahan dan urusan dan bagi orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, makamnya dijadikan salah satu di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang selanjutnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala buat jamaah kita yang mungkin dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan kesembuhan seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat orang tua daripada Ustaz Aud yang bernama Bapak Arifin bin Hasan, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Fatihah yang selanjutnya dengan asrarul suratul Fatihah, dengan karamnya suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apapun hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja mudah-mudahan dimantapkan pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya berusaha mudah-mudahan perusahaannya dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat PT Nur Alfian Abadi, mudah-mudahan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bekerja mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang mudah-mudahan dagangnya dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisnis mudah-mudahan bisnisnya digolkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah berbagai macam urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilul 'azizir rahim.
أقول شيئا ولا يمكنون إني أغفر للمؤمنين إني آمنت بربكم فاسمعون حين أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم ظالمون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أننا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل ما جميعا إلا نورون وآخرهم الأرض بينهم أحييناه وأخرجنا حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها أما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآمنوا له لا يستصرخ منه النار بينهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كوكب المبين والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا بالبيت المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ ندركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسنون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ومكر السوء بينهم من الأجنة إلى ربهم يحسنون قالوا اجعل لنا مقتنا ممن قبلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Wabil khusus sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, Bapak Ustadz Saripudin, Bapak Ustadz Sodikin, Bapak Ustadz Khuzaini, Bapak Ustadz Subhan, Bapak Ali Kusbianto, dan seluruh para tokoh masyarakat yang hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, apapun usahanya mudah-mudahan diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah majlis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun mudah-mudahan kita semua
selalu dan senantiasa diberikan barokah, rahmat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat, saya lanjutkan kaji kita tafsir Yasin sampai kepada ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min dundin minas sama wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Singkat, setengah 10 kita sudah ngopi. Habibun Najjar tatkala dirajam oleh kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja. Artinya setiap orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka diintimidasi, manakala mereka dikriminalisasi, bahasanya keren banget. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja kepada siapapun yang menyelakai, kepada siapapun yang melakukan mereka secara tidak benar. Ini sebagai ibrah pelajaran buat kita. Oleh karenanya mari kita muliakan para tokoh agama yang ada di kampung kita. Mari kita muliakan para asatid-asatid yang ada di daerah kita. Paling tidak mari kita doakan mereka agar mereka senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka dimusuhi, jangan sampai mereka dijauhi, jangan sampai mereka difitnah. Begitu Pak. Apa akibatnya? Ini akibatnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Habibun Najjar terbunuh, apa yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min dundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa ma dan tidak anzalna kami turunkan ala qaumihi atas kaum Habibun Najjar min ba'dihi setelah wafatnya Habibun Najjar min jundin dari tentara minas sama'i dari langit wa ma kunna dan tidak kunna bagi kami layak munzilin menurunkannya. Ketika Habibun Najjar terbunuh, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memutus bala tentaranya yang datang dari langit, hanya sekedar memperingati kaum tersebut, hanya sekedar memperingati, hanya sekedar memberikan satu arahan, memberikan satu peringatan kepada kaum tersebut. Tidak mesti Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan seluruh malaikat-malaikat untuk menghancurkan kaum tersebut. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang Allah berlakukan kepada kaumnya Habibun Najjar, tatkala Habibun Najjar terbunuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan kota Antokia. Dengan apa? Dengan satu teriakan saja, maka hancur lebur kampung Antokia. Itu kalau Allah sudah murka seperti itu Pak. Kalau Allah sudah murka, tinggal Allah ngutus aja air bah datang, air banjir bandang datang. Pak, saya mah jauh dari KSB, siapa bilang itu kali kalau di rumah saya, di depan rumah saya banjir, lah saya kelebu duluan Pak. Artinya apa? Artinya ketika ajab itu datang, bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang senantiasa memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar mereka yang senantiasa memusuhi aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, memusuhi para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala saja, akan tetapi semua yang ada di situ termasuk mendapatkan imbas dari apa yang dilakukan oleh segelintir manusia. Maka ajab Allah itu menimpa kepada siapa saja tanpa terkecuali. Oh berarti ustadz begitu termasuk ustadz durhaka dong kalau kajir? Bukan Pak.
Cuman beda ketika ustadznya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat akibat banjir bandang, wafat akibat wabah, penyakit dan lain sebagainya, ustadz tersebut, aulia Allah tersebut, wali Allah tersebut, ulama tersebut mati dalam keadaan mati syahid. Beda dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. Maka kalau ada orang yang berbuat dosa, berbuat angkara murka, berbuat keonaran, yang senantiasa selalu memusuhi Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, nasihatin. Ya Pak ya, nasihatin. Kalau ada orang yang senantiasa selalu mabok, biarin yang mabok dia, ini bukan saya. Tapi ajaknya lu juga yang kena, kan seperti itu. Malah ketika ada seseorang yang tidak berani memberikan satu peringatan, dia sendiri duluan yang akan terkena imbasnya. Naudzubillahimin. Nah, kalau nggak mampu, kalau nggak berani, kasih yang berani. Siapa? Aparatur pemerintahan. Dalam hal ini Ansip, gitu ya. Dimas, ternyata Dimasnya mabok bareng ya. Wa ma anzalna ala qaumi habibu ba'da mauti jundan minas sama'i liyuhliku qaumu ma kunna naf'alu hadzal amri fi ilahin kana aisaru indana mimma yajunun. Jelasnya, wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan ala qaumi Habib, atas kaumnya Habibun Nadar, ba'da mauti, setelah wafatnya Habibun Nadar. Apa yang dia turunkan? Jundan, tentara, minas sama, dari langit. Kan dulu waktu peristiwa Tanjung Priuk itu, peristiwa Mbah makam Mbah Priuk mau digusur, subhanallah, banyak itu pasukan putih, nggak tahu datangnya dari mana kan. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau aulia Allah mau diganggu, jangan lagi hidupnya, sudah wafatnya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu dia datangnya dari mana, enggak tahu, udah dikepung saja. Ya, jangan musuh ulama, jadi pelindung ulama, kemana-mana bawa ulama, insya Allah makan mendapat insya Allah. Kalau orang saya sih yang sebelah itu ngerasa saya nggak nyindir, saya nggak nyindir siapa. Enggak, saya nggak nyindir sebelah, saya baik banget. Ditawarin makan aja nggak mau, nanti makannya di rumah aja kan gitu. Liyuhlikul qaumu, apa gunanya? Untuk menghancurkan satu kaum. Makunanna kalau hadal amri, kami tidak berbuat demikian ini. Hadal amri fi ihlaki, dalam menghancurkan mereka. Karena aisaru indana, maka kata Allah itu lebih mudah, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada prasangka mereka. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau menghancurkan satu bangsa. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau menghancurkan satu daerah. Kalau sudah Allah yang mau, tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya innama amru idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Hancur, kata Allah, hancur. Cuma ada wasilahnya, ada perantaranya, seperti itu. Ada campur tangan orang lain. Gitu, makanya dober mutakalim wahdah, begitu kalimat di dalam Al-Qur'annya. Tsumma bayanallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ala sababu ihlakihim, dengan sebab kehancuran mereka. Faqala Allah ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, in kanat, jika ada kehancuran, illa kecuali sayhatan wahidatan, cuman satu teriakan, faidahum khamidun, maka keadaan mereka hancur lebur. Satu teriakan, siapa yang teriak? Malaikat Jibril. Teriakan malaikat Jibril, Pak. Pilhawan, malaikat Jibril taklikannya, subhanallah. Hancur ini dunia, hancur ini Indonesia, hancur ini daerah. Kalau sudah malaikat Jibril yang berteriak, dengan satu pakaikan saja hancur lebur di kota Antukia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada penduduk Antukia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan daerah kita baldatun thayyibatun warabun. Alhamdulillah, setiap RT ada majelis taklim, alhamdulillah. Di KSB ini dikepung dengan majelis taklim 20, majelis taklim ibu bapak, ditambah majelis taklim malam Jumat, alhamdulillahirabbil. Bukan milih ya, bukan memilih mau majelis taklim yang mana yang kita ikutin, bukan, tapi kita ikut dua
duanya. Insya jelas memang jelas. Ini kadang-kadang kita milih majelis taklim. Kira-kira majelis taklim mana yang enak ya? Oh, yang ada kopi, yang ada wakil, yang ada rotinya. Wah, nggak salah Jumat kan begitu. Bukan. Tapi kita datang niatnya zikir kepada Allah Subhanahu. Tapi yang namanya kopi mana berdua Pak? Oh. Dikepung dengan majelis taklim 19, ada majelis taklimnya 18, ada majelis taklimnya 17, ada majelis taklimnya malam Senin kita diajak zikir kepada Allah Subhanahu, malam Minggu kita diajak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah hidup ini kalau senantiasa kita ingat dengan Allah Subhanahu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, jika kau ingin hidup tenang itu bukan dengan harta Pak, tapi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak kadang-kadang kita enggak tenang, apalagi enggak punya duit, boro-boro tenang, belangsak bisa. Tapi tetap ya, kita hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita menjadi berkah, hidup ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, satu teriakan Jibril saja hancurlah penduduk Anto Kia, gak ada sisanya, mati semua, modal semuanya. Kenapa? Karena dia tadi memusuhi bahkan membunuh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang utusan diperolok, 3 orang utusan dicaci, 3 orang utusan dimaki, 3 orang utusan didustai. Bahkan Habibun Najjar yang senantiasa memberikan satu dorongan kepada mereka pun langsung dibunuh oleh mereka. Maka Allah murka, maka Allah mengutus malaikat Jibril dengan satu teriakan, maka mereka hancur semuanya. Naudzubillahi min. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan datang ke rumah kita bukan malaikat Ijroin ya. Malaikat rahmat datang ke rumah kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Setiap hari rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dengan tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia dilindungi oleh Allah, malam dilindungi oleh Allah, siang dilindungi oleh Allah, pagi dilindungi oleh Allah, siang malam pagi sore pun mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita senantiasa banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Hadihi uqubatuhum fid dunya. Ini hanya satu balasan yang kecil dari Allah di alam dunia. Belum kelar, Pak. Hukumannya belum kelar. Hukum nanti dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dihancurkan daerahnya, ya dia ada dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala hancurnya. Itu hukuman dunia toh. Belum hukuman akhirat. Hukuman alam barzah ada. Hukuman nabi akhirat pun ada. Di alam barzah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Lantaran dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas. Makanya satu, pertahankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbekalan takwa, insyaallah kita mendapatkan kehidupan yang layak di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti dibangkitkan, kita diberikan minum telaga hudnya Rasulullah, kemudian kita masuk surga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu istimewa kayak kalau kita masuk surga bersama Rasul, terlalu istimewa. Paling enggak kita masuk surga bersama dengan amin ya Allah ya Rabbal. Kita ada di golongan para aulia Allah, kita pun terlalu istimewa. Di golongan dengan ulama pun kita terlalu istimewa. Paling kita tidak masuk surga bersama dengan aba awal ummahat, dengan ibu dan bapak kita berada di surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Sebab karena setiap malam Jumat kita mendoakan mereka. Insya Allah mereka akan mendoakan kita, dan insya Allah kita akan masuk ke surga bersama dengan orang-orang tua kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam nisfu Sya'ban
kita spesial membahas tentang persiapan bulan suci Ramadan. Berarti kan resmi ya sih ya. Tapi kita membahas tentang tarhib Ramadan, perbekalan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena besok bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban tanggal 17 Ramadan. Kalau yang Rebo, tanggal satunya hari Rebo, ya. Kalau tanggal satunya hari Kamis berarti malam Sabtu nisfu Sya'bannya. Begitu kata Pak Ustaz Solihin. Itu WA-nya saya makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum berdoa kita baca surat Al-Fatihah. Semoga diri kita, keluarga kita, anak istri kita dilindungi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala alihi sallallahu alaihi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلاله وجهه وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وترحمنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا بها زواج من جميع الرغب في الحياة وأبد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقوال وتنفرج بالقلوب وتذوب بالحوائج وتنال بالرضوان وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم على سبيل الهداية كل معنى اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد هدية واسلة ورحمة سامنة إلى حضرة حبيبنا وسفينا وقدائنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمنين والمصنفين المخلصين وجميع المقربين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا عليه أبو الجيلاني وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا ونعوذ خصوصا مع استمعنا لله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وواسع مدخله اللهم اغفر لها وارحمها وواسع مدخلها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.